another vlog. Oh! So, hi guys. Another day, another vlog. Deserve. Napagalitan siya guys. Si kuya niyo, Brand. Wala kami guys na magawa. Kasi wala kaming Wala kaming Wala kaming pera guys. Pahingi ng pera guys. Eme lang. Hi guys. Nandito lang kami guys. Wait lang guys. May pupuntahan lang. Guys, may nag-add friend sa amin. Walang Bobby. Walang nagtanong. Guys! Ano ba yun niya? Dito lang yung auto. Ano siya guys? Ayun na! So, may nag-add friend sa amin guys. So, in-accept namin kasi sa pugian follower guys. New followers na. New friend lang, be. New friend pala. Takboy! Kasi I'm not a bad person. Bayo doon sa payo ni Ate Zoe tapos ate ka. Wag guys, wag. Romeo! Yan guys, si Nay, kapatid natin yung Lena. Yan guys, humihingi na si Ate Leia doon sa lola. Nabigyan na. Come stop the cry. Oh, Nay! So guys, bibili kami. Yes. So kasama ko si Zoe. At siya. Wala man set. Papunta na kami kaya sa tindahan. Kumang. Kasama na namin yan si Baklang Brent. Aray! Then, tabi. Then, naman tabi. Boss! Boss-bossin. Boss-bossin. Ay, man. Yan guys, bumibili na si Adelaide. So guys, nakabili na kami. So yan guys, hanggang dito na lang kami guys kasi magla-live kami. Abangan nyo te. Ngayon na talaga. Oo nga po. So yan guys, bye! Bye-bye! See you on our next vlog. Bye! Hey guys. Kadugtong to ng isa. Ano po sinabi? Kadugtong to ng isa. Yatatos. Atata. Bumili ka na ng yatatos. Inuwan pa nila ang pandok. Hindi dana? Bring magaw. Nanonood siya guys. Alam niyo pinapanood? PJ Mas. Sino pa naman? So, ganito nila pa kami kumakain kasi mag-live sana kami. Oo. Kaso guys, di gumagana guys.
light kasi yung gamit namin. Pero, I think gagana naman yun. Pero nung trinay namin, hindi siya gumana. Ay, sayo na. So, ako guys, yung inutusan talaga nilang magtapon ng basura. Sinaman pa ako nung bata. Ay, wala na. So, guys, gusto nito guys pumunta sa ilog. Eto naman, nanonood. Ayan o. PJ Mas. Oh, manada. Tara. Tara, guys. So, papunta na kami. Oo, guys. Ayan si Baklang Brent na sa unahan na namin. Oh! Talambo. Talambo. Mama. So, guys. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi na po kayo. Oh, yun. So, si Brent, guys, yung nauna. Oh my God, ang babaw na, guys. Look at that, guys. Iraro man. Bilabangan niya. Pagbago ni. Isikiyal. Malalim na siya dyan. Pero doon, guys. Doon, nakita niyo yun? Ang babaw. Oh my God. Iba yun. Guys, hindi nyo makita kasi malayo. Ayun guys, si Brent. Ano ito? So, bababa kami. Luway. So, tinatapon na guys. Gapaw! Gapaw! Guys, wala na akong magawa dito. Kasi sila dalawa guys. Tignan mo. Brent, i-catch mo. I-catch mo, ine. Ayun guys, si Brent. Ito naman si Zoe. Ayan. So guys, may upcoming surprise kami sa inyo. Oo guys. Yes, may upcoming surprise. So, yun na guys. Bye. Don't forget to share. Aray. Don't forget to like and share and follow na rin. Video naman na rin naka-follow. Paki-share to guys sa iba nyo pang friends. Oh yeah! Ano si Baklang Brent? Si Ate Leia. And the ugliest. Joke lang. Today's video. Taas. Bye guys. See you on our next vlog. Pagtiliwakan ko.